Hello guys, ali na kami. Makpagbana kami. Tapos, ala ang mga kalan. Tapos, ala kami nito to, gahampang tauhot. Ala, ultan nyo lang bala guys, ultan nyo lang gid. Wait, ala, waay pa kayo ay paggagwa. Nang ayan na ang ali, galakat-lakat tapos ali nito ho. Ala kami nito to oh. Gadalagan. Tapos nagampang man ko da guys. Na ano man ko tang uwot guys. Gadalap ko da gani. Tilpon ni papa kay smile. Makatulog na kami da dugay-dugay. Income kadya. Tapos malapos na kami da. Tapos pagwa namon uhutan na. So amo lang na guys, kagawad dita classroom. Bye. Guys, hello.